গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সো বন্ধুরা, আজকে সকাল সকাল উঠে আমি বাইকের পুজোটা করালাম। ঠিক আছে, তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি বিকজ তাড়াহুড়োর মধ্যেখানে অফিস ছিল, মানে অফিসও আছে, সবার টাইমেরও একটা রেস্ট্রিকশান ছিল। তো যাই হোক, ওভার অ্যান্ড অল ভালো মতো পুজো হয়ে গেছে। তো সেটার জন্য ভিডিও বানাতে পারিনি, তার জন্য খুবই দুঃখিত। যাই হোক, तो एबारे बेरिए पड़ेছি বাইকটা নিয়ে। आज इसका होगा सारा एक्सेसरीज का काम। तो আমরা এখন যাচ্ছি টুয়ার্ডস, এখন এইচএসআরই আছি, এইচএসআরে মোটো ড্রিফটে যাচ্ছি। তো তোমাদের পৌঁছাই আজ কি অ্যাক্সেসরিজ সেই গাড়ির জন্য লাগতে চলেছে, সব দেখাবো এক এক করে। তো চলো বন্ধুরা, সাথে থেকো, তোমাদের দেখাচ্ছি। তো স্টে টিউন গাইস। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ट्रैफिक है आज। आई डोंट नो, आज मेन रोड का फ्लाईओवर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर और मेट्रो का, सो कुछ स्लैब वगैरह टूट गया है। सो दैट्स वाई दे आर ब्लॉकिंग दैट ब्रिज, दैट फ्लाईओवर। सो दैट्स वाई ऑल सर्विस रोड्स एंड ऑन सारे अंदर का रोड्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू द हैवी ट्रक। মোটো ড্রিফটের এখানে
It's still not yet open. Shop still not yet open. Let's see how much time it will take. Once we shop will open, then we will connect and we will tell that how is the procedure. मोटो ड्रिफ्ट में लाइक एक्सेसरीज लगाने हैं. सो पीछे आप देख ही पा रहे हो मेरा बाइक लगा हुआ है. सो इधर अभी इसका एक्सेसरीज का काम चल रहा है. लाइक लगने वाला है टॉप बॉक्स. इवन जाना का मैं सॉफ्ट बॉक्स ले रहा हूँ. सो इसीलिए बिकॉज वेट भी इज़ मैं ऑल्सो मेंशन. सो आज सुबह पूजा तो किया ही हूँ, आपको दिखा नहीं पाया हूँ, उस टाइम वीडियो नहीं बनाया पाया था. सो वंडरलूम्स का भी कवर अपर क्रैश गार्ड लग रहा है और बम का वो का लाइट लगने वाला है. स्पोर्ट काउट मैं सारा डिटेल्स आपको लिंक पे शेयर कर दूँगा. इवन इसका कैम स्कैनर जो कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को कंट्रोल करता है. जी जो भी है एक एक करके सारा लगेगा. इवन जो कि मेरा बाइक का कलर ब्लैक है. सो इसको पीपअप कराना ज़रूरी है, उसके लिए बात चल रहा है. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, इवन डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा और वो भैया का भी फ़ोन नंबर दे दूंगा कि जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ रिलेटेड टू आपका. अगर आपके पास कोई भी ऐसे GSA का बाइक हो, BMW का बाइक हो, इवन ट्रक हो, इवन कोई भी एडवेंचरस बाइक हो, सो यू विल गेट ऑल दोस एक्सेसरीज टू बी ओवर हियर. ओके सो आप लोग देखते रहिए और होने दीजिए. मैं इसको टाइम लेस पे छोड़ता हूँ. लेट्स सी. ओके
going to my home. I will show you one small look around. See, this light I have installed Boho on lights, and also you can see stickering and service space for turn. And top box with Brazil, and there is blockbuster handguard, and this service plate protector also.